बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो तो हर बात है गहरी। अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो आप अपने हाथों खुद ही अपना गड़ा खोद रहे हों। 3 दोस्त थे, वो सफ़र पे जा रहे थे और उनका ये आपस में मायदा था कि वो रास्ते की तमाम तर मुश्किलात और एक दूसरे का साथ देंगे, बाँट बरत कर एक दूसरे के साथ खाएंगे। चलते हुए रास्ते में उन्हें सोने की 3 ईंटें मिली। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम 3 दोस्त हैं, 3 ईंटें सोने की मिल गई हैं तो ये हम आपस में एक एक ईंट बांट लेते हैं। ये तय करके उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ फिर से दोबारा से किया और वो चलते बने। काफ़ी आगे चलकर उन्हें कहीं भूख लगी, एक छोटा सा बाज़ार नज़र आया, वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। 2 ने मिलकर ये फ़ैसला किया, तीसरे से कहा कि आप ऐसा करें, आप जाएं और होटल से कुछ खाने के लिए लेकर आएं। तीसरा शख्स, उसके पास भी सोने की ईंट थी, वो होटल पे गया खाने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो उसे उसी दौरान ख़्याल आया कि ऐसा करते हैं कि वो 2 हैं, मैं 1 हूँ, खाना मैं लेके जा रहा हूँ, क्यों ना इस खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जाए जिससे वो मर जाएं या उनकी मौत वाक़या हो जाए, तो उनकी 2 सोने की जो ईंटें हैं वो भी मैं ले लूँगा और इस तरह से मैं अमीर हो जाऊँगा और मेरे पास दौलत बेशुमार हो जाएगी। उसने इस नीयत से खाना लिया और उस खाने में कुछ जहर मिला दिया। ये कहकर ये करके वो बड़ी खुशी खुशी वापस आ रहा था और इस सोच में था कि चंद घंटों बाद ही मैं 3 सोने की ईंटों का मालिक हो जाऊंगा और ये लोग दुनिया से दूसरे जो दोस्त हैं वो चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो जो दूसरे 2 दोस्त थे, उनके जहन में भी यही कुछ पक रहा था, यही सोच आ रही थी। उनके जहन में ये था कि जैसे ही वो आता है हम उसे मिलकर दोनों मारते हैं और उसके पास जो सोने की ईंट है उस पर कब्ज़ा करते हैं, वो हम आधी आधी कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास 1.5 सोने की ईंट हो जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। दोनों तरफ से ये दिल ही दिल में प्लान तय हुआ और इसको अमली जामा पहनाने के लिए दोनों तरफ से ये तय हो चुका था कि ऐसा करना है, बल्कि वो कर चुके थे। जैसे ही वो तीसरा दोस्त उनका खाना लेके होटल से आया, खाने के लिए बैठे, किसी बात पे उन्होंने हालात को ख़राब किया और आपस में झगड़ा कर दिया और वहाँ करीब ही पड़े हुए पत्थरों से उठाकर उस शख्स को मार दिया और वो शख्स कुछ ही देर बाद हलाक हो गया। जब ये हुआ तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये जो तीसरा दोस्त था ये मर गया, किसी को पता नहीं है, इसकी सोने की ईंट भी हम कब्ज़ा करेंगे और पहले हम पेट भर के खाना खाते हैं। वो दोनों दोस्त बैठे, होटल से लाया हुआ खाना खाने लगे। तो खाने के बाद कुछ ही देर के बाद वो दोनों भी मर गए, क्योंकि उस खाने में जहर था। इस तरह से वो सोने की ईंटें जो एक एक थी उनके हिस्से में, वो किसी के हिस्से में भी नहीं आई। तीनों के तीनों वहाँ पे एक दूसरे की साजिश में, लालच में और बुग़्ज़ में मर गए। एक ने दूसरे के लिए गड़ा खोदा, दूसरे ने दूसरे के लिए खोदा और वो तीनों के तीनों अपने हाथों से खोदे हुए गड़े में गिरे और हमेशा के लिए चल बसे। नाज़रीन, इस खूबसूरत मुख्तसर सी कहानी बहुत से ऐसे हालात और वाक़ात और हक़ाइक़ हमारे सामने बयान करती है कि बचपन से तो हम सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब आप किसी के साथ जुल्म करके, ज़्यादती करके, ना हक़ किसी का हक़ छीनने की कोशिश करेंगे तो वो जो ना हक़ आप किसी का हक़ छीनेंगे जुल्म के साथ, वो आपके हिस्से में भी नहीं आएगा। हम आज के तनाज़ुर में अगर देखें तो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी जिसे हम सियासत कहते हैं, जिसे हम इक़्तिदार कहते हैं, अवाम की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी कुर्सी की लालच में इसको सोने की ईंट समझकर हर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं और वो काम करते हैं जिससे ये कुर्सी इनके हाथ में आ जाए। बहुत सी ऐसी मिसालें माजी में भी देखने को मिली हैं कि वो लोग जिन्होंने जुल्म करके, झूठ बोल के, मेरिट के ख़िलाफ़ इस कुर्सी को हासिल करने की कोशिश की, एंड द एंड ये हुआ कि वो कुर्सी
ان کے حصے میں بھی نہیں رہی اور ان کے ساتھ بھی وہی عبرتناک انجام ہوا جو انجام انہوں نے اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارے عام حالات معاشرے میں بھی بہت سے ایسے طاقتور حلقے ہوتے ہیں جو دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، دوسرے کی دولت پہ قبضہ کرتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کسی کو کسی اس مشکل میں پھنساتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کا پیسہ، اس کی جائیداد یا اس کا بہت کچھ جو اس نے محنت سے کمایا ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اس کی دولت، اس کی زمین، اس کا گھر یا اس کی جو باقی کچھ اثاثے ہوتے ہیں اس کو ہتھیانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہی دولت، وہی اثاثے، وہی جو ظلم سے انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے کسی دوسرے سے، وہ ان کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک عذاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا وہ کسی ایسے ٹرومے میں چلے جاتے ہیں، یا ان کا جو ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ ان کو سونے نہیں دیتا، ان کے چین، ان کی نیندیں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے پیچھے صرف یہی ہوتا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، انہوں نے جو ظلم کیا ہوتا ہے، جو زیادتی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ان سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ یہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں اور آپ اس ظلم سے جو عیاشی، جو سہولتیں، جو آسائشیں حاصل کرتے ہیں اس میں آپ آسانی سے زندگی گزار سکیں، ایسا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب انا کی دلدل میں پھنستا ہے تو وہ پھر انا سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا، اس میں مزید پھنستا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اسی انا کی دلدل میں پھنسے ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ چھوٹی زیادتی کرتے ہیں، بڑی کرتے ہیں، چھوٹا ظلم کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، یہ اس دنیا میں آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے۔ جب تک یہ قرض آپ واپس نہیں کرتے، آپ کی اولاد سے کوئی واپس نہیں کرتی، آپ اس وقت تک اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں۔ وہ کسی عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھیانک بدنامی یا کسی اور حالات اور واقعات سے گزرنے کا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی معذور ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے زندگی موت مانگیں اور آپ کو موت نہ ملے۔ یہ سارے حالات اور واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کا ناجائز استعمال کر کے آپ معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ انصاف نہیں کرتے تو قدرت آپ کے ساتھ پھر جب اپنا انصاف کرتی ہے تو پھر آپ کی نہ کوئی سفارش چلتی ہے اور نہ وہاں پیسہ دولت چلتی ہے اور نہ وہاں پہ وڈیرہ شاہی چلتی ہے۔ اقبال جنجوعہ کو J.Inspire سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔